Girls, you can take your positions little forward. थोड़े से सामने position ले लें. And make sure कि आप सभी accommodate हो पाएं. And can we clap for her, everybody? She is the one who made it happen. थोड़ी तालियां बजाएं. Thank you so much. Your bride is really beautiful. Yeah. Can we have some music, please? Yeah. The bandit walk. Nafisa Khan, everybody. Thank you so much, Rafifa ji. Yes, the female contestants, please take your positions here. We are moving on with the first contestant this side. Please tell your tag name, tag number, and the judge will ask a question. Thank you. Tell me your tag number. 53. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. বাংলায় কমফোর্টেবল? হ্যাঁ, ম্যাম। আজ যদি তুমি এই টাইটেলটা জেতো, হ্যাঁ, ম্যাম। তোমার কেন মনে হয় তুমি এই টাইটেলটা জিতবে? কারণ ম্যাম আমি নিজের উপরে বিশ্বাস রাখি, সেটাই আমার কাছে বড় উপলব্ধ। Okay, thank you. Thank you so much. What a fantastic answer. Tag number? 53. Okay, thank you. Yes. Let's move on to the next tag, which is tag number 8. Judges, your question, please. हेलो. हेलो. हाय, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हिंदी में कंफर्टेबल हो? बंगाली में. হ্যালো. हेलो मैम. আমার প্রশ্ন হলো, মেয়ে হয়ে জন্মানো কতটা রেসপন্সিবিলিটিটা থাকে তার মধ্যে, ওটা কতটা রেসপন্সিবিলিটিটা সোসাইটির উপরে থাকে বেসিক্যালি অ্যাজ এ ওম্যান, সরি মহিলা হয়ে এই পৃথিবীতে ওর রেসপন্সিবিলিটিটা কি অ্যাকচুয়ালি? প্লিজ কোশ্চেনটা মহিলা হয়ে যে জন্মটা আমরা নিয়েছি, আমাদের এই সোসাইটিতে রেসপন্সিবিলিটিটা কি? কারণ মেয়েদেরকে সবসময় উপরে রাখাটা উচিত, তাদেরকে সম্মান দেওয়াটা উচিত, এটাই আমি মনে করি। আমি বলতে চাইছি আমাদের রেসপন্সিবিলিটি এই সোসাইটির প্রতি কি হওয়া উচিত? সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত, নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you so much. 5. Tag number 8. 8. Now the next tag is number 11. Good evening everyone. Hello, good evening. My question is, which jewelry you prefer the most in your life and why? Sir, I think first of all thank you for the question. Thank you. I think every woman, the best jewelry and the most special jewelry every woman should carry is her confidence, is the way she walks in her room. It doesn't need to be something external, something artificial. It has to be something within her, and that's what I think is the best jewelry a woman must carry. Thank you so much, sir. Thank you. What a lovely answer. Now moving on to the next contestant, number 5. Please, the question. Hi, good evening. Good evening, ma'am. Okay, you comfortable in Hindi or English? Okay, tell me the difference between reality या हकीकत और सपना. आपको क्या लगता है कि आप किस पे बिलीव ज़्यादा करते हैं? सपनों में मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट हकीकत में मैं ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज हकीकत जो होता है वो सामने से होता है. थैंक यू. Thank you so much. Now we have the next contestant, number 40. The question, please. Okay, what's your name? My name is Reshma Machi. Hindi, Bengali, English? Bengali. Bengali, okay.
তাহলে তোমার রোল মডেলটা কি আছে বা কেন? আমার প্রত্যেকের লাইফে কোন একটা রোল মডেল থাকে, তোমার লাইফে রোল মডেলটা কে বা কেন? আমার লাইফের রোল মডেল হলো আমার মা, কারণ আমি আমার ছোটবেলা থেকে আমার মাকে দেখে বড় হয়েছি, সবকিছুই মাকে দেখে শিখেছি, তাই জন্য আমার রোল মডেল মা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much. We have the next contestant, number 2. Good evening, everyone. Hi, good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Who is the first Miss Universe of India? Army Kusuma. Sorry, Rana. Who is the first Miss Universe of India? Sir, I can't. Okay, thank you. Thank you so much. We have the next contestant at the back. Tell me your tag number. 46 is the tag. Please, your question. হ্যালো, Hello, ma'am. বাংলায় কমফোর্টেবল? তোমার ড্রিম ডেস্টিনেশন কি এবং কেন সেটা তোমার ড্রিম ডেস্টিনেশন, সেটা যদি তুমি আমাদের বলো। আমার ড্রিম ডেস্টিনেশন হচ্ছে গিয়ে calm down बोलो। ऐसा कोई डेस्टिनेशन जो आपका ड्रीम है, जहाँ आप जाना चाहते हैं? ইচ্ছে করে ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করে এরকম কোনো একটা জায়গায়। মাউন্ট এভারেস্ট। ও That is, that is, हम सोच नहीं सकते, and she has a dream. Fantastic. Let's wish that we can do it. Okay, next contestant, the tag number is छुपा हुआ है, please. Tag number 38. Hi, good evening. Good evening. Dil, Dimag and Dosti. What you prefer in your life and why? Dil, Dimag and Dosti. What you prefer in your life and why? Sir, can I just say this in Bengali? Her tag number is 38. Will Can I say? Okay, yeah, you can answer it. আনসারটা বাংলা। Ma'am, brain, heart আর friendship, এই তিনটে আমাদের জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ friendship is everything, that you can share every single thing with your friend, and without your heart you can't do anything. Like love is necessary in friendship, in relationship, in everything, and without your heart you can't do any single thing, and friendship is necessary. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, now the next contestant is right at your back. Tell me your tag number, please. 48. That's 48. Good evening. Are you comfortable in English? Bengali. Bengali. Money life এ কতটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে? এটা কি জীবনের যাকে সোলেস অফ মাইন্ড, যাকে বলে সোলেস পিস অফ মাইন্ড, এটা কি দিতে পারে? হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? প্রথমেই ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য, খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। জীবনে টাকাটাই সব থেকে বড় কিছু না, টাকা থাকলে জীবনে সুখ শান্তি সবকিছু কিনতে পাওয়া যায় না। মায়ের যে ভালোবাসা সেটাও কিন্তু টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। তাহলে আমরা সৎ মা কিংবা আত্মীয় স্বজন আমরা চিনি না জানি না, পরের মানুষ কেন বলি? নিজের মানুষ, ঘরের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, সেটা টাকা দিয়ে নেওয়া যায় না। ভালোবাসা জিনিসটা অনেকটা আলাদা জিনিস, সেটা অর্জন করতে হয়, সেটা রক্তের সম্পর্কে হয়, সেটা মানসিকতার দিক থেকে হয়, টাকা দিয়ে কখনো কেনা যায় না। আমি
বলতে চাইছি, জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম কি ওটা কি তোমাকে আলটিমেট পিস অফ মাইন্ড দেয় টাকা? না, টাকা কখনো মনের শান্তি নিয়ে আসতে পারে না। কেন? কারণ টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না। আর যদি আমার মা না থাকে তাহলে আমি টাকা দিয়ে সেই মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবো না। আজ আমার বাবা না থাকলে সেই বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবো না। তো টাকাটা ইম্পর্টেন্ট না। মা বাবা থাকলে জীবনে অনেক কিছু করা যায়, অনেক পথ এগিয়ে যাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Tag number 9. The girl here. Hi. Hello, ma'am. Okay, supposingly you win today and you have a boyfriend who is madly in love with you. मैम प्लीज बंगाली। हिंदी में बोलती हूँ, बंगाली मेरी थोड़ी वीक है। अगर आज आप जीत लेते हो और आपका बॉयफ्रेंड आपसे आज ही शादी करना चाह रहा है, लेकिन शर्त ये है कि आप मॉडलिंग आगे नहीं करेंगे, तो आप क्या चूज करोगे, प्यार या करियर? ऑब्वियसली मैं अपना कैरियर पहले चूज करूंगी, क्योंकि अगर कैरियर में मैं आगे जा पाऊँ तो क्या बोलूं, मतलब आप दोनों में से एक चीज चूज करना चाहेंगे, वो आपका करियर। प्यार भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ प्यार भी इम्पोर्टेंट है। विदाउट प्यार लव कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, नॉट लव नॉट कैरियर, दोनों एक साथ ही इम्पोर्टेंट है। गुड गुड, थैंक्स। Thank you so much. Now right at the back we have contestant number 10. 1010. হ্যালো, हाय मैम। বাংলায় কমফোর্টেবল? यस मैम। তোমার যদি ভগবানের সাথে দেখা হয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, তাহলে তুমি সবার প্রথম তার কাছে কি চাইবে? থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর ইউর কোয়েশ্চেন, সাচ আ লাভলি কোয়েশ্চেন। আমি ফার্স্টেই চাইবো যে আমি আমার মানে লাস্ট ইয়ার আই লস্ট মাই ড্যাড, সো মাই উইশ উইল বি if I could get him back, and he was the support, he was the love, he was the pillar of our family, so I will always choose my dad. Thank you ma'am. Thank you. Now we have contestant number 6. Hi, Hello sir. you are from? Sir, I'm from Kolkata. Okay, good. If you will be the tourism minister of India, if you will be the tourism minister of India, what would you do for Kolkata? Sir, if I'm the tourism Minister of minister of India, India, क्या करना चाहोगे कोलकाता के लिए, क्या चेंज करोगे और क्या करना चाहोगे तुम? बंगाली I talk in English. Okay, okay, good. Then. I think Kolkata is actually called the cultural capital of India. So I think we have to promote our culture. We have to show how much talent we have, how much people are hardworking here, how much they are struggling every day, and how much they want to represent the world. I think more people have to come forward, more people have to know more about our culture, and then only I guess the tourism, it will be more widespread here. So I think all the cultural artists, all the activists, they should come forward, they should promote, and then only we'll have the biggest tourism here in Kolkata. Thank you sir. Okay, thank you. What is your tag now? Tag number 4. The previous one. And this girl is number 6. Good evening. Good evening You ma'am. are looking very pretty. Thank you so much. My question to you is, how much, if you are relate yourself with a fruit, which fruit you will relate and why? मैंगो। Why? मैम एक्चुअली मैंगो मतलब सब उसको बहुत पसंद करता है, उसका एक अलग लुक है, हाँ। एंड लाइक वो हर सीजन में नहीं रहता है, तो आप अपने आप को मैंगो से रिलेट करना चाह रहे हो? Okay, thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you so much. Okay, she is done. So number 49, contestant number 49, please. You can make a space for her so that the contestants, yeah. Okay, what's your name? रिचा छेत्री। Okay, so which preferable language? Hindi, Bengali, English? इंग्लिश हिंदी। English, okay.
So, what makes you win this pageant? The confident and the hard work. And I am very adventurous girl, was always ready to learn and experience new things in my life. So that is the reason for I am standing here today from Assam. And I say myself that every girls are very hardworking, very talented, very smart. But what really sets me apart from them is that I just say that I don't compete. Any one contestant is my competitor. I just focus on myself and I just believe in myself. And that's why today I'm standing here in front of you all. Thank you. Thank you. That was a great answer. And we have the last contestant, ladies and gentlemen, number 3. The question. Hi. Any famous, can I speak in English? Yeah. Okay, any famous kind of or someone who would actually, जो आप पे असर करता है, जैसे it could be anybody from the history. Who would that be if that person would come in front of you? It should be from the industry. From the history. Okay. Any politician or any great character. Netaji. Okay, and why? Ma'am, because of his personality. That's all? Yeah, ma'am. Okay. Thank you so much. Can we all, ladies and gentlemen, clap for all the girls? Everybody, एक साथ तालियां बजाते हैं. Thank you so much, girls. Please take your position at the backstage. Thank you so much. With the music.